ରାଉତ ଗ୍ରାମ ମୋର କୋପଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ସରୋଜିନୀ ରାଉତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2017ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, 27 ଫେବୃଆରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2018 ମସିହାରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ 4 ଅକ୍ଟୋବର ସେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସେକ୍ସନ 9ରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ବି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। କୋର୍ଟରେ ଆସି କୌଣସି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେନି କି କୋର୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ ବି କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି କୋର୍ଟ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ଟିକୁ ଇଏ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ମାନେ କରିବେ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। डिवोर्स केस कली कली सी डिवोर्स केस मोर आज्ञा डिग्री ऑर्डर मत डिवोर्स ऑर्डर भी मोर फाइनल होगी आप 2025 20 फेब्रुआरी मत डिवोर्स ऑर्डर मिलला, जोटा कि मत से केस नंबर हूँ आप देखिपे केस नंबर हूँ आप 156 2023 156 से भी प्रोसीडिंग यहाँ हूँ ऑर्डर कॉपी देखिपे आप लिखाई आपंकर पूरा मैरिज जो आम दिजन भर होता परमानेंट डिजल्व होता एगेन्स्ट 25 लाख जो 25 लाख से 25 लाख आम आमर हाईकोर्ट द्वारस्थ हो हाईकोर्ट द्वारस्थ हो हाईकोर्ट केस नंबर हूँ आप माटा केस थ्रू आम कर हाईकोर्ट केस 124 ऑफ 2025 केस आज से मत आसिक मो ना गोटे केस करी मत थाना मो ना मिछ सत कहीकि जड़े गणमाध्यम रिपोर्टर धरिकी से माने मो ना बहुत माने मिछ कथा कहीकि मो ना मु अलग झील संपर्क रखी ये कर सब माने सब कथा सब माने किसी बिना तथ्य कौन तथ्य ना आसिक मिछ कहीकि मो ना से माने गणमाध्यम पब्लिश कर।